k'a fɔ ko alakira tun b'a muso bɛɛ turunen yɔrɔ kelen han n'a bɔra nin fɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ taa nin fɛ n'a bɔra nin fɛ su kelen a b'a bɛɛ turunen muso 7 riwaya dɔw la muso 9 n'a y'a bɛɛ kɛ k'a ban ko a bɛ sɔrɔ ka taa janaba ko kelen kɛ hali mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i fa ma i tɛ se k'a fɔ i karamɔgɔ ma ko wayu jɔra min kɛ ko kira kunkolo tiɲɛna ko a bɛ boli ko a bɛ taa yɛrɛ faga kulu la ko n'o kɛra ko Jibirila b'a fɔ hey Muhamadu ye kira ye koyi ko a bɛ yɛrɛ faga jɔ ko a y'o caman de kɛ nin b'an ka hadisa kitabu bɛɛ de kɔnɔ ko a bɛ taa yɛrɛ faga de ko Jibirila b'a ko na e kira ya ser'o la nkalon don nkalonfin ba madani den alors amin an balimakɛ min fara kan tiɲɛ don k'a fɔ ko alakira ko dabali kɛra a la ko dabali y'a minɛ k'a hakili tiɲɛ ko bɔn minnu b'a fɔ anw t'u jalaki dɛ non an t'u sɔsɔ a sɛbɛnnen don an bɛɛ y'a kalan an bɛɛ y'a kalan o la fɛn dɔ de bɛ yen dɔ b'a faamu cogo dɔ la dɔ b'a faamu cogo wɛrɛ la minnu y'a faamu ko dabali ye kira minɛ n'an ye kuranɛ ta dɔɔni an b'a ye hadisa ni kuranɛ bi ɲɔgɔn sɔsɔ bon an bɛ ɲininkali kɛ ni hadisa ni kuranɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ jumɛn de bɛ ta kuranɛ de bɛ ta kafiriw de ko kira ma ko mɔgɔw kana tugu a kɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye illa rajulan masuhura ko dabali jugu kɛra mɔgɔ min na k'a kunkolo tiɲɛ k'o de don ko mɔgɔ kana tugu a la ni ye kafiriw ka kuma de mais ala yɛrɛ de nana ka kira défense ta ko wa ma sahibukum bi majnun ko aw b'a dɔn fa tɛ Muhamadu la a ka cɛ in a bangenaw de bolo yan a mɔnaw de bolo yan a kɔrɔbayaraw de bolo yan a ye kiraya daminɛ aw de bolo yan aw b'a dɔn ko fa t'a la nin ye kuranɛ kumakan ye ala tilala k'a fɔ wallahu ya'simuka minan nas Mamadu ni ala bɛ layidu d'i ma n b'i kɔlɔsi n t'i labila adamaden o labilali kɔrɔ ye di tafsiritigi caman ye min fɔ ko labilali kɔrɔ tɛ ko tɔɔrɔ t'a sɔrɔ dɛ ko labilali kɔrɔ de tɔɔrɔ tɛ se k'a ka baara tiɲɛ ko tɔɔrɔ tɛ se k'a ka baara tiɲɛ n'u y'a bugɔ o t'a ka baara tiɲɛ n'u y'a neni o t'a ka baara tiɲɛ n'u ye nkalon d'a la o t'a ka baara tiɲɛ mais ni fa wulila kumakɛla la a ka baara bi tiɲɛ ala yɛrɛ de ko ne b'i tanga n b'i kɔlɔsi kafiri ka se ka dabali kɛ ka kira hakili tiɲɛ fɔ a bɛ k'a kɔnɔ ko a ye ko dɔ kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ o hadisa tafsiru la ko a bɛ wuli ko a bɛ ci ko an b'a Aisata b'a ɲininka ko mun kɛra k'o b'a fɔ ne ma gɛrɛ e la de ko i ma gɛrɛ ne na kana t'i ko i ma gɛrɛ ne na adamaden hakili bɛ taa se tuma min na i yɛrɛ t'a dɔn i gɛrɛ di muso la i ma gɛrɛ a la i t'o dɔn bilen o tigi de bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye ko kuranɛ filɛ ko ala ko ta kunkolo jumɛn bɛ sɔn mais mɔgɔw jalakilen tɛ hali bi minnu bɛ nin kan u jo don parce que an ye nin de kalan mais fɛn min b'an ka kira ka kiraya tiɲɛ ka jugu wuli bi k'a fɔ kira kunkolo kun tɛ yen ko silamɛ yɛrɛ ko ten u b'o ta Bukhari yɛrɛ kɔnɔ ko silamɛ yɛrɛ ko dabali kɛra a la ko k'a hakili tiɲɛ ko o mɔgɔ bɛ se ka tugu o kira kɔ cogo di mais an ye kuma in lajɛ ka kuranɛ lajɛ an y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ anw y'a faamu cogo min na u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kojugu mɔgɔ min hakili kɔni tiɲɛna ma a tɛ se ka ala ka diinɛ minɛ o fɛ bon an ko nin hadisa in an ka nin bila ye hadisa tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw ye min sɛbɛn ko kira ko ten ko koyi
mais o hadisa galo ketibu fengen ala espagnol do ale kira ka hadisa ko silamɛw k'u dalen bɛ min na ko hadisa ni ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam ni ye tiɲɛ ni ye tiɲɛ ale y'a fara ɲɔgɔn kan ka a jate statistiquement k'a don ordinateur machine kɔnɔ a ko ale ye hakɛ min sɔrɔ silamɛw k'u dalen bɛ kira ka kuma minnu na ale y'o hakɛ min sɔrɔ n'a y'o jate minɛ kira ka vie la ko kira u ko kira ye san 65 de kɛ dɔw ko san 63 mais arjahu ye 63 de ye bon o 63 in n'i y'o ta ka kira ka kuma hakɛ lajɛ cɛ ko ale y'a jate o ye silamɛw k'u dalen bɛ min yɛrɛ la ni an ko wulibaliw k'o jate ka sɔrɔ sisan kira kun mago bɛ san 7 wɛrɛ de la ka fara si kan a ti dumuni kɛ a ti ji min a ti da ka sunɔgɔ ani maa ti kuma a ti don ɲɛgɛn na pour que kuma in ka se ka fɔ a fɛ san 7 wɛrɛ de kun kan ka fara si kan mais ni a si bɛɛ kɔnɔ a ti sunɔgɔ ani maa ti kuma a ti don ɲɛgɛn na a ti ji min a ti dumuni kɛ parce que au temps o bɛɛ bi temps dɔ perdu k'a bɛɛ kɛ kira nana dɔrɔn ka mini a na don dugukolo k'a ye kuma daminɛ fo kana se a fatu don ma ko hadisa in mago bɛ san 7 wɛrɛ de la o ka fara a si kan pour que a ka se ka nin kuma in fɔ mais o to yen o yɛrɛ to yen sa kuranɛ fara o kan tan hadisa ye dɔ ko a n fa y'a fɔ n ye o fana ko a fa y'a fɔ a ye o ko mɔkɛ y'a fɔ n ye ko alakira ko tan mais surɔ ne ka kuma dɔ kalanyɔrɔ la ni ala cɛ an nana y'a dɔn ko a bɛ segin a kan a y'a fɔ cogo min na ne ko ne m'a fɔ ten mais a kun bɛ kalanyɔrɔ la surɔ bilahi a ye ne ka kuma fɔ ne ko non e m'a faamu ne m'a fɔ tan mais o ye dɔrɔn ka bɔ kalanyɔrɔ la ka se so kɔnɔ mais hadisa ye u ni kira cɛ a ka ca san 100 u ni kira cɛ kuma dɔw la a ka ca san 100 ye dɔw ni kira cɛ a ka ca san 100 ye n y'a mɛn karisa fɛ o fana ko a y'a mɛn karisa fɛ parce que n'a fɔra hadisa dɔrɔn ko ala kira ko ta a bɛ kɛ kɔnɔ ko u tulo b'a fɔ k'a yɛrɛ de la non a ɲɛ dana ɲini de ko kira kota n fa y'a fɔ n ye e y'a mɛn jeni fɛ ni karamɔgɔ y'a fɔ n ye o ye jɔnni u bɛ taa karamɔgɔ yɔrɔ la e ye nin kuma in mɛn jeni fɛ an yɛrɛ kalanna min fɛ o de y'a fɔ an ye o b'a sɔrɔ o sakuma mɛnna alors u b'a ta ten fo ka taa se kira ma bon galo miliyari de donna hadisa kɔnɔ galo fin a miliyari ko kira ko ten a m'a fɔ a ma k'a ɲɛna mais o ti bi kuma ya mais ala kira balolen kira yɛrɛ tile la sallallahu alaihi wasallam kira diminen a nana yɛlɛ ni alimami bɛ kutuba kala a bɛ yɛlɛ tinji min kan minibar kira nana yɛlɛ minibaru kan a ɲɛ bilennen a ko silamɛw ma ni Muhamadu ma sa fɔlɔ nkalon bɛɛ bɛ ka da ne na ko ne ko tan ko ne ko tan wa a y'a labɛn dɛ maa o maa ye nkalon da ne na i labɛn sigiyɔrɔ si t'i la ni jahanama tɛ hali y'a sɔrɔ kira yɛrɛ balolen don a balolen alors o fatulen don san 200 san 300 san 100 ani 31 camu ko ten fatule ayi o y'a ka hijira ye a ko a fatulen tan kelen hijira san 11 a fatura o tigɛ ka bɔ 41 na san 1430 cam ayiwa o ye camu ka kuma ye waliyu ko ten o la n bɛ fɛ ka min fɔ n ye nin fɔ dɔrɔn pour que mɔgɔw k'a dɔn hadisa yɛrɛ ye mun cɛnw b'a la filiw b'a la min b'a sɛbɛn souvent silamɛya kɔnɔ n y'o fɔ a ye sɔrɔ gɛlɛya dɔ donna silamɛya kɔnɔ silamɛya nana ka n'a sɔrɔ kerecɛnw asafurula yahudiyaw olu de kɛlen bɛ ka madinɛ fa tewu arabu jamana hijaju jamana bɛɛ kun ye kerecɛn dɔw ani yahudiya caman de mais silamɛya nanen
ni silamɛya ye fanga sɔrɔ olu dun installé don silamɛya nana ka n'u installé sɔrɔ yen bon taa fan foyi t'u la n'u ma sɔn ka kɛ silamɛ ye tɔɔrɔ min b'a la u b'o dɔn u jagoya donna silamɛya la ka sɔrɔ a caman tɛ silamɛya fɛ mɔgɔ kalannenw kun don les juifs bɛɛ b'a dɔn u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u n'u kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya y'u minɛ mais o y'a sɔrɔ u bɛ ka arabuw dun de parce que ni kira yɛrɛ tɛ jɔyɔrɔ foyi kun tɛ suraka la arabu ye bonya o bonya sɔrɔ a y'a bɛɛ sɔrɔ alakira de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jifuw tuubira ka kɛ silamɛ mais ka sɔrɔ u tɛ silamɛya fɛ dɛ mais n'i ma sɔn n ka nafolo bɛ yan n ka du bi yan n denw bi yan n musow bi yan n ka foro bi yan taa yɔrɔ t'an na a caman donna silamɛya la o dɛsɛ kan alors u y'u to o silamɛya de kɔnɔ ka se ka u ka planw kɛ k'u ka dabali juguw tigɛ an bɛ se ka silamɛya bin cogo di an bɛ se ka silamɛya fili cogo di u y'a daminɛ kabini kira balolen don u bɛ juguya don silamɛ yɛrɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ hadisaw sɛbɛn alakira fatulen u bɛ hadisaw sɛbɛn k'a trafiquer ko alakira kota alakira kota alakira kota u b'u dogo ka taa don silamɛw ka bibliothèque kɔnɔ o caman de kɛra manamanakan caman bɛ fɔ alakira ma i yɛrɛ b'a dɔn silamɛ t'a to a yɛrɛ ma fiyewu nin kuma ne filɛ ka nin min fɔ nin nin ye kuma juguba de ye bi n'i ye nin fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli a ye nin fɔ nin ti fɔ a ye nin fɔ a ye alakira sɔsɔ k'alakira jumɛn sɔsɔ ne filɛ ka kuma juguba de fɔ e tan alors yahudiyaw de ye nin fɛn caman sɛbɛn k'a dɔn ka diinɛ na ka sɔrɔ an t'a kalama mais bi olu bi sini baara de kɛ sini baara mais sini a nalen filɛ jɔ bi ne y'o fɔ ne yɛrɛ ka kalanden dɔ bi kalan na ne yɛrɛ fɛ Bamakɔ Burkina bɛ don fila de don mais bilahi a kafiriyara bi ka bɔ silamɛya la pewu pourquoi ko a taara ani chrétiens ye baro kɛ anw ka kira kɛra kira ye cogo min na u y'o ɲɛfɔ a ye Isa kɛra kira ye cogo min na u y'o ɲɛfɔ a ye a yɛrɛ y'a ka recherchew kɛ est-ce que ninnu bɛ ka min fɔ tiɲɛ don a ye silamɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn ɲininka bɛɛ ko tiɲɛ don cɛ y'a ye alors c'est pas la peine a bɔra silamɛya la parce que a ma s'a se yɔrɔ la o ye jumɛn kira m'a ka kiraya dɔn ni Jibrila bɛna kira bi kule de ka boli ka t'i dogo so kɔnɔ a muso b'a fɔ non n'a nana nin kɔ i k'a fɔ n ye n b'u gɛn cogo dɔn o tuma na ni Jibrila nana ko kira bi yɛrɛ a bi yɛrɛ ko an b'a a tɔgɔ di Sayidatu Khadija ko b'a fɔ a ma a nana wa ko a b'a fɔ hɔ a bi yan ko n'o kɛra ko o bi disa bɔ a kun na ko a ma taa wa hayi a ma taa tuma na o bi fini sama ka bɔ a sen na ko n'o kɛra dɔrɔn Jibrila bi taa ko kira b'a fɔ ko a taara mana ko muso b'a ko wa ye kira de ye ko parce que nin ye naamusu de ye u ti walimuso kunkolo jala fɛ wa u ti sen dɔ bɔlen fɛ mais un prophète o ma se k'a dɔn ko Ala y'ale ci fo muso dɔ de k'o dege o m'a ɲɛ ka tila k'a minɛ ka taa chrétien ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ yen Warakatu bun Nawfal ka taa yira o la ka t'u ka ko lakale o ko non ko a bɛna kɛ kira ye ko kira de don k'a ka hakili sigi o ka sɔrɔ k'a kunkolo minɛ mais a ye nin hadisa ninnu lajɛ Ala ma se k'a fɔ Muhamadu ye kira ye Jibrila ma se k'a fɔ a ye doucement fo Jibrila bɛna a siran de k'a ja wuli o de la min ye fɛngɛ sataniki sɛbɛn a tɔgɔ ye di Salman Rushdie a y'o de fɔ ko jinɛ kafiriw de tun bɛ kira nɔfɛ kɔnɔbɔw de bɛna kuma fɛ ko sinon mɛlɛkɛ natɔ ti maa si siran nin de b'an ka hadisaw ye kira yɛrɛ
o ma ka kiraya dɔn muso dɔ de y'a dege k'u ye kira ye ka tila ka taa di kerecɛnw ma olu k'a fɔ u ye kira ye o de juguyara kamalennin kunkolo ma mais a taara silamɛw ɲininka fana u ko a kɛra ten de ale fana ko vraiment a bɔra parce que a ma tɛgɛ minɛ yɔrɔ sɔrɔ parce que nkalon don nkalonfin ko waa y'u jɔra min kɛ ko kira kunkolo tiɲɛna ko a bɛ boli ko a bɛ taa yɛrɛ faga kulu la ko n'o kɛra ko Jibirila b'a fɔ hey Muhamadu ye kira ye koyi ko a bɛ yɛrɛ faga jɔ ko a y'o caman de kɛ nin b'an ka hadisa kitabu bɛɛ de kɔnɔ ko a ko a bɛ taa yɛrɛ faga de ko Jibirila b'a ko na e kiraya ser'o la ayi a ma s'o la Ala ka mɔgɔ kɛ ciden ye o sera nin bɛɛ la a ma s'o ma Ala cɛ ne kelen bɛ k'an ka hadisaw fa ka taa se kumaw ma n y'a fɔ aw ɲɛna o hadisa kelenw na a b'o la n y'a fɔ aw ɲɛna hali mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i fa ma i tɛ se k'a fɔ i karamɔgɔ ma ayi a tɛ ku i la k'a fɔ ko Alakira tun b'a muso bɛɛ turunen yɔrɔ kelen han n'a bɔra nin fɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ taa nin fɛ n'a bɔra nin fɛ su kelen a b'a bɛɛ turunen muso 7 riwaya dɔw la muso 11 n'a y'a bɛɛ muso 9 n'a y'a bɛɛ kɛ k'a ban ko a bɛ sɔrɔ ka taa janaba ko 1 kɛ muso 9 janaba ko 1 mais a bɛ fɛ an ka kalan jumɛn sɔrɔ yan ko maloya tɛ diinɛ na bon maloya tɛ diinɛ na oui c'est vrai diinɛ kalan kan ka fɔ mais an bɛ kalan jumɛn sɔrɔ nin na kira k'a muso bɛɛ turunen heure 1 ka janaba ko 1 kɛ silamɛya bɛ mun kalan sɔrɔ nin foyi wallahi k'a fɔ sahabaw ka baroda la sahabaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka i ko a tun bɛ se ka nin bɛɛ kɛ yan ko dɔw ko wayi ko parce que k'u ko cɛ 30 k'o de fanga tun b'a la muso ko fanga cɛ 30 mais silamɛya juguw kelen bɛ k'o de ta bi wa ko bon e yɛrɛ ka nin lajɛ silamɛw de ko t'a filɛ k'u ka kira tun bɛ tan de ko mais nin bɛ tila cɛ kelen muso ko 30 cɛ 30 ka muso ko nege bɛ e la o kɛli fanga bɛ e la ko o bɛ tila o la kuma jumɛn ye k'o bɛ Ala ka ci lase mais anw b'a a kɔri denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli anw fa bɛ nɛni an ba bɛ nɛni an na fɛn jugu bɛɛ mɛn nin na mais denmisɛnninw bɛna hakili don kow la u bɛna recherche kɛ u tɛna taa nin bolo in kan malgré Haidara de kɛra victime ye mais olu bɛna ɲɛ sɔrɔ amin nin de bɔnɛ bi an ka diinɛ kan o hadisa wulibali kelenw na Alakira ni sahabaw sigilen ko muso dɔ nana kira ɲɛ dara muso in ka dɔrɔn pas sisan kɛnɛ a ma se ka ɲɛ ko kira wulila ka taa ka so ko kira nana min kɛ sahaba dɔ ko a ma ko e taari ko e kora dɛ a ko ko n ye muso in ye min kɛ ko tɔ ma to n na ko n yɛrɛ taara n daw nɔfɛ ko bon ko aw dɔ filɛ ko n'a si kɛra o la dɔrɔn ko a ye sin aw musow ma ko n'o kɛra ko jɛnɛya bɛ dabila mais nin ye kuma jumɛn nin b'an ka hadisa min kɔnɔ n'i y'a sɔsɔ mugu ni kisɛ de don hasbunallahu wa ni'mal an bɛ kalan jumɛn sɔrɔ yan Ala ka kira mɛlɛkɛ bɛ jigin cɛ min kan cɛ min ka ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ a mago tɛ muso la mais a ka nkalon yɛrɛ lajɛ muso ye cogo ka se ka kira bɔ a cogo la o ye mun kira ye o tuma na o muso wɔrɔlen kun don wa fini kun t'a kan na wa i b'a dɔn ya nkalon de don fɛn fabriquelenw de don min donna silamɛw ka bibliothèque kɔnɔ u t'a kalama n'a tilala ka sɛbɛn an ka hadisaw la mais an b'a kɔri k'a yira denmisɛnw na u ka Haidara fa n'a ba nɛni mais aw bɛna tiɲɛ dɔn a bɛna recherche kurakuraya pour que a ka tiɲɛ sɔrɔ ne bɛ n ka kuma jɔ yan Ala sago